الحمد لله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكمه البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الآباء وأيتها الأمهات أمي ألو تعالى فوكا كن مدون ككلك ألو فوكا ألو تعالى كن مدون. نحن الآن في ذي الحجة أمي دونكين كالو دلات إسلامو كسان كالو لبا ني ألو تعالى صنا يعني صوني إسلامو كسان كرابنا دمنا أيرتو من جانكو ني هجي كالو بانا دولا أفلاكو أكلتان فلوكو على كاللولا. الحمد لله على صنا أي أم فرجونكا جمونو سلا كانين كلتان فلو سرو موي عرفة سندو oyo seko ke batola nin tile tan fɔlɔ kɔnɔ bɛɛ y'i seko kɛ i seko dama yira la. An bɛ a tile tan filanan le kɔnɔ ni ka d'a kan k'a damina selilen dugusajɛ fɔlɔ a filanan ni a sabanan nin bɛɛ la ka fɔ ni ye nisɔndiya don, nin bɛɛ la ka fɔ ni ye fɛti don, nin bɛɛ la ka fɔ ni ye domini don. O kosɔn hali n'a sɔrɔ maa min bɛ to ka sun dɔ sɔn waati minnu n'a bɛ fɔ a ma ko ayamu bid les jours blancs ko n'a bɛnna nin lo ɲɔgɔnna ma seliba ye dominikɛ don ye tile saba min bɛ tugu a la ka fara seliba kan k'a kɛ tile naani nin bɛɛ ye dominikɛ don ye. ayamu tashrik wa ayamu bid ni ninnu bɛnna maa minnu bɛ to sɔn ka tile tan ni saba sun don, tile tan ni naani sun don, tile tan ni duuru sun don. Ni ala y'a to seli banna tile fɔlɔ ka tugu seli la an bɛ se k'an ka lɛyan kana tigɛ o la, tile filanan k'a kana tigɛ o la, tile sabanan k'a kana tigɛ o la. Donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko nisɔndiya don don domini don don. An bɛ ala dali k'an ka diinɛ faamuyali ko nɔgɔya an ye, ala m'o kɛ la. An bɛ an da labɔ nin ka dɔrɔn ka an ni silamɛw hakili lajigi k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ dɔnkin kalo min na silamɛw ka san kalo laban don. Ni alaw taala sɔnna a bɛ na ja ni sɔɔni nin kalo bɛ na ban silamɛw bɛ n'o yɛrɛ ye san kura la. Donc ni san bɛ ban ten silamɛ bɛɛ b'i yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ k'i ka bilan kɛ ne ni ala cɛ bɛ di n ye mun kɛ n ye mun fɔ n ka ɲɛnamaya la ni ne ka ɲi adamaden ka ɲɛnamaya la ka to k'i yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ k'i yɛrɛ kun ma ɲininka i bɛ se lali yɛrɛ la i bɛ se lali ka bato la tuma dɔ alaw taala fɛ yen ni yɔrɔ foyi t'i bolo. O kosɔn alaw taala ko ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. maa dɔw ɲɛnɛ k'a fɔ ko baara la ka ɲa surtout kafiru ala ko n y'o ɲɛsigi u ka baaraw la ɲɛsigi min m'o makɔnɔna foyi t'o bolo ni alaw taala fɛ ni gbangba ni pusɛri tɛ. ala ne ni aw ka baara seniya ka bɔ o ma. ala m'an ka baara kɛla sini ɲɛsigi ɲuman ye ka an makɔnɔ. ni alaw taala sɔnna an y'an janto an yɛrɛ la an bɛ silamɛw ka san karo laban de la ni i dɛsɛla baara minnu kɛli la i b'i jilaja k'i yɛrɛ lasegi alaw taala ma pour que nin san ye ban alaw taala ye diɲɛ ne ni e ka baaraw ma ka tila ka yafa an jurumu ma. An faw ni an baw ni ala sɔnna an bɛna kuma an ka bi thème bɛ borola diɲɛ le kan. alaw taala bɛna duniya misaliya bori an ɲɛnɛ kuranna kɔnɔ. a bɛ anw de kɔnɔ k'a fɔ ko duniya nin ye so ye.
abe anw ne kono k'a fɔ ko sanabka fi hadhihi alhaya abe anw ne kono k'a fɔ ko sanadumu fi hadhihi alhaya an bɛna duume k'a fɔ an tɛna banna duniya tigi ani mansa min anw da min fana ye anw tigi ye ale le ye duniya tigi ye ale le ye adamadenw tigi ye Allahu taala lamɛn wadrib a ko Muhamadu a ka di n ye maaw hakili lajigi misaliya dɔ labori o kan ninnu hakiliw jala o tɛ kan k'a faamu kuma dɔ la na kuma min b'a to o b'a dɔn k'a fɔ so min n'o kɛnin bɛ ka kafiriya t'a kɔnɔ o bannen bɛ o kɛnin bɛ k'i ban alabato ni fɛnw ma o kɛnin bɛ ka to diɲɛ kɔ ani mɛndiyaw duniya ni sugu f'o ye wadrib lahum masala alhayati dunya ko duniya misaliya a f'o ye a bɛ cogo min ne Allahu taala bɛna duniya misaliya comparer kɛma in komi ji masa ala de kɛnin bɛ ka duniya comparer sauf rabbuna subhanahu wa ta'ala مثل في القرآن أبن مثال يدوتا يقارن الدنيا مع الماء كو دنيا بكم جي إلني الله تعالى جي لاجة أبتات تيروكلي جيب لما معللا الماء دائما في الحركة جيب لما معللا كو دنيا بوجولي لا علي الله بنا الله بوري أني أنزلناه من السماء ne ala ye ji mun lajigi ka bɔ sanfɛ ni anw b'a fɔ a ma ko sanji k'aw ka duniya ni misaliya bɛ komi sanji min bɛ jigi ka bɔ sanfɛ n'a jigila sɛnɛkɛlaw nankɔkɛlaw sanjiko b'o la olu yɛrɛ b'a la dalila sanji ye na ka n'o ka falenni fɛnw n'o ka turuli fɛnw falen ala ko ko duniya misaliya bɛ komi sanji ne ala bɛ ji mun lajigi ka bɔ sanfɛ n'a sela dugukolo ma fakhtalata bihi nabatul ard a bɛ don dugukolo kɔrɔ a bɛ labasan bɔli bɛ k'a kɔrɔ falenni fɛnw na a bɛ ɲagami ninnu bɛɛ la ka foni na yiridenw bɛ fala la turulikɛ fɛnw bɛ fala la n'an y'an ka mangorozuw ni avokaw ni jabaw ni tomatiw an ka malow n'a ɲɔgɔnnaw ni ji nana sɛnɛkɛlaw waati dɔw la ni sanji tɛ nana o bɛ jɔrɔ dugukolo bɛ ja mɛ i b'a ye k'a fɔ ni sanji nana Allahu taala bɛ sin ka ni kura don dugukolo la fakhtalata bihi nabatul ard donc ni waati ɲɔgɔnna le la i bɛ adamaden ye a bɛ sa wa an y'an janto nin yɔrɔnin na dɛ les cultivateurs chez nous quand ça ne va pas ils ont tellement investi ils cherchent quoi la pluie imam souvent même ils se rendent dans les mosquées imam vraiment cette année ça ne va pas il y a la sécheresse il n'y a pas la pluie on a déjà planté donc on ne sait pas comment on va faire vraiment c'est pas facile automatiquement ils vont faire le bilan de l'année parce que si ça ne va pas ça va jouer non seulement sur eux ça va jouer sur l'économie et ça va jouer aussi sur la famille parce que eux c'est avec ça ils prennent pour nourrir la famille c'est avec ça ils prennent pour nourrir les autres quand ça ne va pas tu vois les cultivateurs les paysans ils se mettent à faire des doigts ça ne va pas et Allah va comparer ce bas monde-là à quoi? La pluie qui descend. Et dit, Wadrib lahu Muhammad, donne-leur un exemple de ce bas monde-là. Comme la pluie qui descend, non seulement qui se mélange avec la terre, qui fait sortir les plantes, qui fait sortir tout ce que vous avez cultivé, et vous êtes content. Vous regardez maintenant le jardin, masha'Allah. Oh, regardez, le paysan ou le cultivateur vient s'arrêter devant son champ, il est là, il est content. Il voit que ça pousse bien. Il voit que bientôt, c'est la récolte. Il voit que bientôt, non seulement il a combien de sacs, il va commencer à faire les calculs. À sa grande surprise, il est là, il regarde le jardin. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُهُ الرِّيَاحُ. Tout d'un coup comme ça, il voit sa plantation qui change de couleur. C'est-à-dire, il se réveille le matin, il y a la pluie qui est là, il se réveille le matin, il y a le vent qui est là, il se réveille le matin, il y a le feu qui peut prendre même son champ. Tout change en un clin d'œil. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. Et bien, Adam Adenya, Abanaka Sénégal, Sawanime, Allah Sanji l'a dit, que Sanji ne me comme une dunya, na jigila, Abauka fale ni fon fale, Nimbeko fe, Allah Besindro ka foroni yelamaka ke souberaye, et bien Sénégal, l'onu yorola, Abe Adjibetie. Allah ta'ala koko, ale Allah ta'ala le bekitiko bela, ja dunya ninte sofenye.
a fɛn dɔw bɛ na cɛ kɛ ɲɛkɔrɔ mais yanni sɔɔni dɔrɔn a bɛ ban ka taa e b'a ye adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya la hali samara kura n'i k'a san a waatinin na i bɛ sa wa n'i yɛrɛ sigila mobili kura kɔnɔ walahi i bɛ sa wa hali telefɔni n'i y'a kɔrɔ san i bɛ sa wa duniya misaliya bɛ nin cogo de la a b'i bolo a kura i bɛ sa wa hali n'i ye mobili dɔ mankan mɛn i ka mobili kɛrɛfɛ ka da kan e y'a san kɔrɔ ye i tɛ fɛ fɛn ye s'a ma kuma tɛ ko k'a garate i bɛ se k'i kun na bɔ dɔrɔn mais n'a ye waati k'i bolo i yɛrɛ mako tɛ kɛ nin si la don dɔ i yɛrɛ bɛ bɔ dɔrɔn k'a ye k'a fɔ mobili fan dɔ garate mais a tɛ k'i ɲɛna foyi ye duniya nin b'o cogo de la i b'a ye a bɛ adamadenw lasawa ka adamadenw bila marasa bonda kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko ni Alahu Taala bɛ duniya misaliya ta ni sanji ye fɛn ye ko sabatinin tɛ a mɛnna ɲaɲa a sugu fɔlɔ ka ɲi a laban na a bɛ yɛlɛma nin gbɛrɛya la an y'a dɔn k'a fɔ hadihi dunya darun mamar ce monde là est passagère toli sauté quel que soit ce que nous allons faire ici wallahi toli sauté. Est-ce que vous savez que ceux qui sont au cimetière ils étaient là aussi avec nous mais nous be anga cimetière là hoboken an yɛrɛ tɛ taa farafina ceux qui sont déjà enterrés là-bas c'est des gens qui ont laissé leur famille derrière eux c'était pas leur souhait nunu dɔw nana k'o ka denbayaw to kɔfɛ ils ont été ici il a fait venir sa femme ou la femme même peut faire venir son mari ale le ka muso lana kana tubabu la ala fana banna k'o sɔn denw na ala bɛ tila fana ka nin ta ka bɔ denbaya kelen nin cɛ ma k'a lataa ɲɛnamaya wɛrɛ la a kelen m'a yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya min na a bɛ fɔ nin de ma ko a duniya i mɛnna a la ɲaɲa so tɛ i y'a bila bonda kɔnɔ so tɛ i ka nafolo sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ sa i ma nafolo sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ sa i ka ala bato a kɔnɔ i bɛ sa i ma ala bato a kɔnɔ i bɛ sa duniya nin diyali ye ɲaɲa i bɛ sa a ma diya ye ɲaɲa i bɛ sa duniya min b'i to kɛnɛya la k'i labɛn bana la taa dɔgɔtɔrɔsow la maa fariman dɔw tun bɛ fangamaw dɔw ni ninnu dɔw tun donna baara yɔrɔ la patron min ɲɛ b'o fɛ o kalabu ka kɛnɛ courage k'o la mais olu dɔw bilama bi o tɛ se ka lɔ o kɔ la kɔdimi gbɛlɛn y'o dɔw sɔrɔ sorodimi y'a dɔw sɔrɔ a dɔw bɛ yen bi olu yɛrɛ taa la bonda kɔnɔ tubabuw b'a fɔ maa minnu ma ko ninnu tɛ se tuguni ka baara kɛ yan duniya b'o ɲale ma a waati la n'a y'a yɛrɛ filɛ don ale la n'a bɛ taa baara yɔrɔ fanga b'a la courage b'a la énergie b'a la ja duniya bɛ adamaden yɛlɛma tan ne a b'i to nin sawara la kɛnɛya la a b'i bila bonda wɛrɛ kɔnɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ ka d'a kan maa foyi t'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ bana jugu labɔ a yɛrɛ kan walama i bɛ to nin bonda kɔnɔ a b'i bila handicap bonda kɔnɔ i bɛ to nin bonda kɔnɔ i bɛ bɔ kamereya la i bɛ baraka ye kɔrɔya bɛ kan ka na i ma i tun bɛ minnu kɛ kamereya waati i bɛ dɛsɛ k'a bɛɛ kɛ n'i kɔrɔla waati min sika t'a la dɛ n'i ye kameredenw ɲininka a tɛ jigin a si kunna k'a fɔ k'o bɛ kɔrɔ kameredenw ɲɛna k'a fɔ k'an bɛ to kamereya nin de la k'an bɛ dunbe ja ala ka don dɔ da i bɛ kan ka surunya kɔrɔya bonda kɔnɔ bɛɛ i yɛrɛ lajɛ maa dɔw bɛ yen olu miiriya tun t'a dɔn don kelen si k'a fɔ ko si bɛɛ bɛ na bɔ o kunsigi la walama o bɔnbɔn si il ne pensait même pas à ça on se disait qu'on est jeune on va rester jeune on va même pas vieillir mais à ta grande surprise le fait que les années passent regarde le miroir regarde-toi dans le miroir regarde tes barbes regarde tes cheveux les cheveux blancs commencent à sortir c'est le changement tu ne peux rien faire quand tu regardes tes anciennes photos de peut-être 20 ans passés 15 ans passés mais il y a une grande différence aujourd'hui quand tu te regardes dans le miroir tu vas constater ce changement là et ça ne dépend même pas de toi c'est même pas ton choix mais tu te retrouves dedans maa b'a yɛrɛ ye ɲɛnamaya sugu nin de la i bɛ to dɔ la i bɛ ban ka changer ka don dɔ la 10 ans passés tu étais célibataire ici aujourd'hui tu as 2 enfants ou 3 enfants ta vie a changé et c'est ça le monde ad-dunya ça change tout même ton apparence ça va changer ta beauté ça va changer ta forme ça va changer muso ma filɛ muso b'a ka bogotiginiya la waati min sunguriya la waati min a ka d'a yɛrɛ ye n'a y'a yɛrɛ mafilɛ don ale la alhamdulillah o waati la cɛw bɛ borila o ko fan bɛɛ fɛ ale yɛrɛ b'a dɔn ne ka bogotiginiya nin vraiment ani fanima nin la ala bɛ ko lasɔnniya kɛ a bɛ don furu la muso nin bɛ don furu la n'a donna furu la ala b'a sɔn den kelen na den fila den saba muso yɛrɛ b'a la yɛrɛ ma k'a fɔ ko ala la k'o tɛ kelen kɔ muso yɛrɛ bɛ changement constaté a yɛrɛ kun na o kosɔn a dɔw b'a fɔ cɛ ma ko ah comment tu me trouves si une femme qui pose cette question 10 ans, 15 ans passés, quand ton mari te prenait là, tu étais très jeune.
Mais aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que tu me trouves toujours belle? Non, tu n'y peux rien. C'est le monde qui te change. Il reste à côté. Tant que nous devons faire Adamaden Shika, devons faire Bankula, et tu sais, toi, tu es il y a la guerre. Ala ye denw d'i ma den kelen tɛ den fila tɛ den saba tɛ a bɛ kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛ se to la toujours komi i tun bɛ ɲami ma ka kɔrɔ n'a diyali ye i ye t'i yɛrɛ opéré k'i yɛrɛ kɛ komi sukuru ni 15 ans mais billahi tallahi yɛlɛmani min don la ko la o de bɛ don ko la foyi tɛ se k'a changer n'a diyali ye taa ka t'i nu opéré n'a diyali ye taa ka t'i fari bɛɛ opéré mais kana ɲina mun kɔ faribanku ye fɛn dɔ ye n'a sela si kasabi dɔ la si ka t'a la nin yɛlɛmani de bɛ don a la diɲɛ b'o cogo de la. Bi c'est la rose, mais si ni ba ka foko l'enfant be do ko la. Malma muso, i yɛrɛ lajɛ san loru san tan tɛmɛnin kɔ i kunsigi bɛɛ tun fini bɛ mais a lajɛ bi si bɛ kasi a ka tɛmɛ finman kan ese ko tɛ o denmisɛnw yɛrɛ bɛ to bi san 20 ni san 30 kɔnɔ si bɛɛ bɛ commencer ka bɔ o kun na bomosuw bɛ gbɛ damina nin bɛɛ le ye ɲɛnamaya ye a bɛ yɛlɛmani don i ka ko bɛɛ la i bɛ to nin na dɔrɔn paf i bɛ yɛlɛ gbɛrɛ la elle yɛrɛ bɛ bɔ waati min na i bɛ denmisɛnw ye baba k'a sɔrɔ waati dɔw la ni tun bɛ bɔ den tɛ yen muso tɛ yen i bɛ bɔ do lɛri t'i la do waati t'i la mais yɛlɛmani dɔ don i ka ko la i tɛ se ka ko kɛ waati dɔw la f'i ye miiri denw de ma je dois faire ce voyage là mais j'ai une famille f'i ni madamu ye bɛn a la le n'o tɛ i tɛ se t'ale yɛrɛ ma ten yɛlɛmani dɔ la ko la an y'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya nin b'o cogo de la ale tɛ du mɛn ka to ko kelen ma yɛlɛmaniw de bɛ don adamaden ka ko bɛɛ lajɛlen na i bɛ to nin fana na à ta grande surprise i den o fana bɛ bonya daminɛ i b'a dɔn maa dɔw b'a dɔn waati min na ko yɛlɛmani yɛrɛ don o ka ko la n'i sigili dencɛ walima i denmuso ka furu kunna i b'a dɔn de la ko jaabima ne bila suman kunna jaabima bila ɲɛnamaya nin na parce que a bɛ k'i ɲɛna le k'a fɔ i ma kɔrɔ a yɛrɛ man d'an ye k'a fɔ k'an kɔrɔla mɔgɔkɔrɔbaya ko t'o la cɛ ko t'o la muso ko t'o la k'a fɔ a ma ko cɛkɔrɔba a man di ma foyi ye k'a sɔrɔ si tɛmɛna 40 kan et tu dépasses les quarantaines cinquantaine. Si les jeunes t'appellent papa ou tonton, souvent on n'aime pas l'appellation. Mais c'est normal. Lui, il te voit comme son papa. Il te voit comme son oncle. Il te voit comme son grand-père. Lui, à son âge, là, il a 17 ans, 14 ans. Et toi, tu es dans les quarantaines, cinquantaines. Et s'il t'appelle tonton ou papa, il a où le problème? Mais toi, tu ne supportes pas ce nom. Pourquoi? Parce que la vieillesse, là, tout le monde déteste. C'est ça, Adunia. C'est ça, la vie. On ne va pas rester jeune. On ne va pas rester bébé. Après avoir été bébé, on devient jeune. Après avoir été jeune, on devient vieux ou vieille. Et ainsi va la vie. Chers parents en Allah, sachons que chaque seconde qui passe dans votre vie, on s'approche de la tombe. Seconde, nabe teme kanyana mayala. Wallahi be suru nyana ka kaburu lale. Anyan jantanya rela. Nous sommes dans le Hijja. Islamam ka sankalo labanete. Nous sommes dans le dernier mois du calendrier musulman. Ça finit bientôt. Chacun doit faire un bilan. Le bilan, il est très important. Lorsqu'on fait le bilan, on peut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai fait cette année, depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Quel sacrifice? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait comme des actes surrogatoires? Est-ce que j'ai l'habitude de faire les deux prières avant la prière de Fajr? Est-ce qu'avant de dormir, j'ai l'habitude de faire Salatul Witr? Inna Allah yuhibbul witr. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Est-ce que j'ai l'habitude de faire les 3 prières avant de dormir? Moi, j'ai consommé une année. Qu'est-ce que j'ai fait comme acte? Sunjumando lambolo. Naflasel manke lambolo. Slama kagangwati chama ki yera kunjabunina. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنفوني أنبو على كراكو صلى الله عليه وسلم كا يراك أنك فوق الدنيا مو نما كنو من سامي ياملا ديان كنو وطالي الدنيا أني أنويره من ساني دنيا كفنفلينيني كنا صرو الله تعالى تنيا ما كودو دنيا لا كومي أن كنمي كام ما كودو على چوغمي
Dunuya ni nafolo ɲini nɔfɛ bateau tɛ kɛ ka ɲa seliw tɛ kɛ a bɛ kɛ an goro la n'a sɔrɔ anw ye intérêt mun di dunuya ma ni ala fana tun ye nin intérêt misikalazarati di dunuya ma fitinin dɔrɔn ko kafiri foyi tun tɛ ji ɲa kelen ji fiyɛ min sɔrɔ yan parce que kafiru bɛ ala sɔsɔ a tun b'o bali hali ji a tun t'a dɔn ma subhanallah mais ala mako t'a la a bɛ bɛɛ to ye ko kɛ ko min ka diya ye n'a diyalen ye bɔ ka ala nɛni k'a damina sɔgɔma fo sufɛ a tɛ peresi ko a tɛ foyi k'i la n'a diyali ye alaw taala ka ciden nɛni k'a damina sɔgɔma fo sufɛ alaw taala tɛ foyi k'i la n'a diyali ye si silamɛya nɛni na n'a diyali ye si silamɛya saboteli la n'a diyali ye cidenw ni nabiɲumanw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan y'o nɛni ye ala ka ji kitabu nin bɛɛ zabura ni injila ni kurana ani tawrata a bɛɛ nɛni ala ti a mako foyi tɛ nin na n'a sɔrɔ ala mako tun bɛ komi anw kɛnin bɛ ka dunuya ta k'a sigi anw kun cogo min ko kafiri foyi tun tɛ ji min alaw taala bolo ji fiɲɛ ɲa kelen pe kira sɔla sallam a ye bigan su dɔ lani ye bigan su a nana sahabaw ma k'a ye bigan mina tolo ma su lani bɛ ko jɔn bɛ se ka nin san sahabaw ko ala kɛra fɛn min yɛrɛ ɲɛnama yɛrɛ an t'a fɛ an mako tɛ nin na hali n'a sɔrɔ a ma sa anw m'o su kɛ di anw mako tɛ nin na kira ko ma sɔla sallam aw bannen bɛ dufa nin na cogo min na cɔ aw ko k'aw t'a ɲɛnama fɛ kuma t'a su ma ala fana bannen bɛ duniya la o cogo de la ka tɛmɛ aw ta kan Dieu il ne s'intéresse même pas à ce monde il s'intéresse même pas le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam l'œil de moustique soso anya wala ma kama soso kama quand vous prenez moustique regardez aya kama lajɛ ko soso kama n'o ko aw ye taa ka taa san mɔgɔ min bɛ nin f'i ɲɛna b'a tigi nɛni ne yɛrɛ mako bɛ soso la kuma t'a kama wa ele fudeni bɛ soso la ɲami e fudeni bɛ soso kama la ɲami ko ala fana bannen bɛ duniya la o cogo de la ala ne s'intéresse même pas à ce monde là Allah ne regarde pas ce monde là chez lui c'est Allah subhanahu wa ta'ala ce monde est éphémère ce monde chez Dieu c'est comme ça dit une seconde seulement si Allah il décide il finit ce monde le fait que Dieu ne s'intéresse pas à ça mais nous on ne peut pas s'en débarrasser même après cette prière on va aller dans le business qui va nous empêcher de faire les prières à l'heure au fait on se dit que il faut le monde, il faut être riche. Il faut toujours mettre tes actes, tes rendez-vous avant celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde-là va finir. Que tu veuilles ou pas, ce monde-là finira. Mais le plus douloureux dans ça, quand tu seras attaché dans ton pain blanc, le jour où tu vas donner dos à ce monde-là, on va te conduire au cimetière. Tu seras enterré. Est-ce que vous savez que tout ce que tu as négligé quand tu étais dans ce monde-là, le fait que tu t'es donné à ce monde-là, le monde ne pourra pas te sauver. La seule chose qui pourra te sauver ou t'épargner du châtiment, ce sont tes œuvres. Ah, ko juman cheka dugo adamade yesa kasorema kiyama labe. Kamere don, wallahi dunya wuya sole. Nafa foi ta ala fo ala bato. Nafa foi te dunya la fo ki sebedu ala koma. Momo wa yinege. Wallahi atina sili imade mena. Kamere don ni sunguru don. Ay furu kada. Muso minu te furu la. Awye de furu la. Kamere de minu banime furu ma. Awye furu ka awye yere furu sa ka bo dunya bolo. So foite. Allez les bibles problème là. Ah tiens, je suis encore jeune. Si je me marie là, nana tu vas la war nyine la. Nga économie comme na gbala. Abeni mana kaw ne fa dama de hakila. Dunya le beninge. Kasora ma munu no ka demba yabe olu ka kewali no kechugo no yechugo beche ken katimetaka. Ngoy de betaka ta domingo fe. Allah Ta'ala mansale dunya bi black calcul imagination munu bela iyere boni bela. Ido sebes laka. Adama de me sa foite. Ebe sa munu bala lu fana metana olu fana me ba ma gborobe na olu fana me ba hametoni la kelengelen fo ambebe ba dunya be ba akono fem bebe ba
o koso i jija i ka ɲɛnamaya la baara ɲuman kɛ i dusukun seniya i ka baaraw la ɲina adamadenw ɲakɔrɔla ni adamadenw ka wɛnikɛ ni adamadenw miiriya kɔ ka bɛn i ka ɲɛnamaya ma n'i bɛ fɛ ka ɲɛnamaya nin kɛ ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ oublie les gens oublie ce que les gens diront ne fais pas tes trucs en regardant ou en imaginant que les gens vont imaginer. Ils ne peuvent rien faire. Seul tu es le maître de ton destin. Adore Allah subhanahu wa ta'ala. Fonce, ne recule pas. Mama ye ala ko ye kato adamaden koso. Muso ye hijabu do ye kato ye ka fo ko ale na chebla la nyona. Ama fo nyina ngama hijabu ta ala koso. Ala ko fo ndale ta talila. Bi kala be furu be kono. Koko ni ba ke ya ke ala ta'ala koso. Ah, bara yerele no fe netisla hijabu ta mbalma muso. Mbalma che, arrête. On n'a pas d'argument dans ce monde-là. Oui, je suis venu, j'ai pas le choix, on m'a proposé un boulot, il y a l'alcool, il y a le porc. Mais tu dis ça à qui? Est-ce que tu pourras dire ça quand les anges vont t'interroger? Les anges vont te demander qui est ton Seigneur, ton prophète, ta religion. Et le jour dernier, Allah va t'interroger. Tu faisais quoi comme travail ici en Europe? Ce jour-là, les imams y parlaient. Tu prenais les propos des imams comme des histoires. Mais ce jour-là, que tu sois imam ou que tu ne sois pas imam, ce jour-là, tout le monde se cherche. Il faut se préparer. La mort ne prévient pas. Peut-être après cette prière, ceux qui vont partir seuls, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider. Ce monde-là nous blague. On ne va pas rester, on va tous mourir un jour. Mais avant qu'on ne meure là, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on essaie de garder beaucoup de bonnes actions qui pourra nous sauver le jour de la résurrection. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Que Allah nous facilite cette foi-là, cette piété-là qui peut nous conduire au paradis. Que Allah raffermisse nos cœurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, le chemin des messagers. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une lumière pour pouvoir bien pratiquer cette religion. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.